medyo naging controversial ini kay tungod niya nag-start talaga ini I went to the region explaining and needed namon in bagong hospital because number one what I can buti ayan space na namon hospital and during Yolanda talaga an aton hospital din na utilize an Eastern Samar even from Leyte natanan kita ang gindumong dinhi. So ikaduha kasi ako nga mas maupay kung makahatag pa kami additional nga mga services nga pwede ma-render naton hospital. So kita naton kumbaga pichido na gud talaga ang location na naton hospital. That's why nasing instead of ipirit naton nga didakpan maninti naton tas later on magpo-problema la kita kay we all know na ang population will grow. So syempre ang demand liwat especially nga usalahiya din ang hospital at Balogan makataas liwat. So asya to nga nag-propose kita nga dito ang DA magsuswapping na lahirahan building later on. So ang DA nga lot which is Dorodako inga nga di mahinga nga din ang hospital at transfer nato na DA. Now at that time I'm just eyeing for a 300 million hospital which is the normal na hospital na ato nito but an average hospital. Now 3 times ito nga ginkanto namon na DOH with Architect Peñafel kay gin-refer man naliwat kami ngadto nga central office. Now nag-end up nga na final nira nga plan han central office is around 700 million. So actually ako pag-receive ko nga ng 700 sumiring na ako dili ko kaya iton kay ubuson daw na akong pundo for the hospital alone. How about the other projects that needed? So isa ko di rin na kami hiton. Naginyak na ako diretso dito central office nga. No, go. You just do it face by face. Kumpira niyo kaya yan na as long as maging functional niya, an siya nalaan yung hinuha. Now you have the 25 million kumbaga ini nga HPEP. May da kasi kami itong ginda-download di aton or dito DOH nga pondo nga pwede na naton i-improve naton hospital. So meron nga ako nga sige gamito na napon nga to aton OPD at the same time supply office. So asya na ito nang gimbutangan naton 25. Now kasi nga ko kaya namon ini pero around 200 million la. That's why nag-propose kita 200 million. Pero na akong gina-request, okay, we will give 200 million project. But in one condition, yung mahatagluwat kang mga amon in 100 million project as counterpart ng DOH. Because I know DOH, nagbabudget man talaga hira. Na-allocate talaga hira mga provincial hospitals. So yan na, recipient kita not only for 100 million project, but it is 150 million. As long as, and iraliwat in condition, as long as if you can implement the 200 million project, then, or if you can fund this, then we will give the 150. Oo. So, hain madidaan kalugian na naton probinsya. Oo. Martial out kita 200, mahatagara aton 150. So, we will have a 350 million hospital. Which siguro halfway nakita nga itong ginhimo nga master plan han DOH Central Office. So, hain ba papakianahan ko, hain na nalugi ang probinsya, ito nga ang gulo.